Nene Taratora, and Balawu with Sitinawi. I am to the big order, Total Bakara. Seven more on Amo Hayam Flay. Yapamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله. وهي بكرة. واقتلوهم. عليكم أنت جودي. أكو واقتلوهم. نعم. قايو كله. جون كله. على ما فكري سلامي. Eka wuli ka taa ben kafiri u kan tɛ kuma in taara n'an taara ta fo sanfɛ a bɛ jɛya ka tɛmɛ même ma komi yɔrɔ min na a bɛ sɔrɔ nin kɔnɔ kɔrɔlen ko i ma ko waqtuluhum wa y'o kɛlɛ jɔn kafiri e ɲɛna kafiri lo o tɛ wa aw y'olu fɔ ɲɛna e le fɛ e bɛ ka dɔ ye sariya kɔrɔ e le fɛ a bɛ nin na sariya tɛ a ye min kɛ a tiɲɛna a ma kɛ kafiri ye e le bolo wa yanni i ka bɔ ka taa kɛnɛma kafiri in kɛlɛ e ye min ye k'a tiɲɛna sariya in kɔnɔ i y'a dɔn tigi ka kafiri ye e bolo hali n b'a fɔ ye ko e k'a kɛlɛ i bɛ kɛlɛ ni mun ye muruti ta o ka taa kɔrɔna haya fɔ a ye n k'o de ye kɛlɛ ye sabu ala y'a fɔ muhamadu ye ko jahiduhum bihi jihadan kabira cɛw kɛlɛ o tarabaso ni kɔrɔna ye k'o de ye jihadi belebeleba ye min bɛ dana muruta fagara e ka na lɔ karama sina an bɛ nin kɛra sariya kɔnɔ a tɛ daga sariya ko tɛ sariya ko tɛ o fana ye katili dɔ ye dɛ an ka katul totora le bi suna mugoti murutara tun ka ɲɔgɔn faga fo nalima minnu b'o yɛrɛ gɛrɛ ko olu ye diinɛtigiw ye n'o tɛ mɔgɔ tɔw kɛra tugun olu fana bɛ don bɛ taa yaadɛmɛ na Hashu fakaytumuhum. I m'a ye k'a ko kɛlɛ k'o tarabasu yɔrɔ la a y'o sɔrɔ yɔrɔ min na e le bɛna bɔ min i tɛ taa mɔgɔ min ka sɔrɔ a tɛ ɲɔgɔn la i b'a tarabasu cogo di i ni min bɛ ɲɔgɔn kan ko don n'i y'a ye yɔrɔ min na dɔrɔn ni erreur bɛ yen a wele e m'o wele i k'a mara i kɔnɔ kalo kelen kalo fila san kelen a bɛ i kɔnɔ yen a ka to ka manamanakan fɔ gɛrɛfɛ e dun m'a ɲininka e bɛ jɔn de ye n'a sɔrɔla n y'o de fɔ n'a sɔrɔla ale ma kisi a ye min kɛ ne tanalo ala tanalo n'a bɛ minɛ lahara e bɛ minɛ o yɔrɔ fana na parce que a bɛ fɔ de ko e de y'a ye san kelen kɔnɔ san fila in kɔnɔ a bɛ nin kɛra e ye mun fɔ a ye e ma foyi fɔ a ye e fana bɛ minɛ dɛ e fana bɛ minɛ a ko a k'o kɛlɛ a y'o tarabasu yɔrɔ la aw k'o sɔrɔ yɔrɔ min na wa akhrijuhum a y'o bɛn k'o bɔ min hashu akhrajakum e y'a ye o b'a yɛrɛ ko i ni mun ni ɲɔgɔn don min ta ta ko a ko a b'o bɛn ka bɔ yɔrɔ la o y'aw bɔ yɔrɔ min na an nana ɲɔgɔn kunbɛn diinɛ le kan e ye ne bɔ dɔrɔn na an nana sariya la e nana yɛlɛma ka tugu o ta tugun k'i k'a bɛn ka bɔ a la a tun ko e ka min dabila mais ne le m'o kɛ fo e taara to kumakan ma kɔfɛ o ye kunangoya taamasiyɛn dɛ ala don k'an kisi kunangoya ma wa ne o ko in yera mɔgɔ la kelen fila saba mɔgɔ tɛ layira tuguni hali i b'a fɛ mun galera mɔgɔ tɛ layira i bɛ kɛ mɔgɔ kolon ye mɔgɔw bolo k'a sɔrɔ i yɛrɛ le ka mɔ fɛn laɲini don olu bɛɛ bɛ taa yɛlɛma tun ka to ka ninnu yɛrɛ ma ye tugu cogo min na a nana kɛ ten a bɛ kɛ maa langolonya ye a ko a ka mɔgɔw kɛlɛ yɔrɔ la yɔrɔ min o y'aw kɛlɛ k'o bɛn k'o bɔ fɛn kan k'o bɛn k'o bɔ yɔrɔ la yɔrɔ min o y'aw gɛn ka bɔ a la mɔgɔ de nana a ye na bɛna diinɛ ɲɛfɔ aw ye aw kana kɛ ten sariya ko ten a sɛbɛnni ye a sɛbɛnni ye a ko ten a ko ten e ni nana ye a bɛ ko dɔ kɛra lon dɔ la n y'o de fɔ i y'a ɲininka sitana bɛ tulon kɛra don est ce que mɛlɛkɛ don wa hali mɛlɛkɛ sitana bɛ tulon kɛra a ɲininka peut être a y'a fɔ e ye lon min tile ma ko nin kɛ daluba bɛ yen don nka n'o fɔ e y'o lon a ti ɲa tuguni. A bɛ dɔw ɲɛna ko société bɛ cogo min na an bɛ ligne min kan a bɛ dɔw ɲɛna ko an wolola n'o ye ko société créera n'o ye o to yen dɔw t'a dɔn minnu ka société dɔ bin kana don a la olu wele k'o fɔ juma lɔ fila ko an bɛ to a seli an tun bɛ tugu sa ye ko ni juma lɔ sera a b'an cɛ an bɛ taa misiri la ka juma lɔ fila seli nka recherche bɛ continuer a ta bɛɛ an bɔ ka taa aw ka mankan kolo seli kɛnɛ in na an tun bɛ taa nin bɛɛ la n'a fɔra direct le t'a dugura dɛ o t'a yɛrɛ y'o fɔ o ka ca ka denbali kɛ ka dundun fɔ fo k'a sɔgɔ i bɛɛ tun bɛ kɛ a bɛɛ tun bɛ kɛ mais recherche bɛ continuer
Sɔrɔ bɛ nin kɛ nka nin bɛɛ n'a ta o y'a sɔrɔ a kelen nɔ a bɛ nin kɛ nka min b'a kɔnɔ o ye nin ye mais ala bɛ dɛmɛ kɛ dɔn ciden fɛn o fɛn y'a ye a bɛɛ tun bɛ dɔ la a bɛ na ni waati nana se ala b'a fɔ ye kɛ hali n'a sɔrɔ a b'a kɛra limaniya dɔ b'a la a lan t'a la ko ye mais a b'a kɛ sinon a b'a kɛ di. Yɔrɔ bɛ yɔrɔ n'an se ni ne sera bɔ hali ni hakili bɛ se ka jigin jumalon na parce que an tɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa juma jaratigiw misiri ba kelen kelen an tɛ bɛ taa juma seli sunkalo lɔjan ko kɛ fɔ an n'u denmisɛnw an bɛ muguji min k'a min ka la o bɛ sɛri bɛ wuli k'o sɔrɔ yen. mais a tɛ kɛ o. N'o tigi nana fɛ e ɲɛna don dɔ la o sariya in bɛ ten a y'a kɛ ten a y'a kɛ ten ni ne nana o sariya in yɛlɛma ni ye tuguni o e de m'a ɲininka n'i bɔra ka taa kuma kɛnɛ ma n ko ale de b'a dɔn ka tɛmɛ e kan ale de m'a fɔ i ye ko ten wa sariya in nana yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ y'a ɲɛna a ma kuma ni ale ye hakili ma i kan ka gɛrɛ le a karamɔgɔ a bɛ ten a bɛ ten n bɛ fɛ ka nin faamu nka n'i kumana gɛrɛ fɛ o b'i ka munnafigiya n'i ka kunnangoya le ye aw si tɛ mɔgɔw man kan tɛ k'o kɛ i b'a ɲininka hali n'a b'a tigi tɔɔrɔ a bɛna taa sigi ka miiri k'a lɔn cɛ ye min fɔ y'a kɔni n tɔɔrɔ nka a ye ɲininka tiɲɛ de kan n'a bɛ yala a bɛ jɛ mais ne yɛrɛ m'o kɛ aw si tɛ mɔgɔw man kan tɛ ka fɛn dɔ kɛtɔ ye yan walima se tɛ sɛri wɛrɛ la ni yɛrɛ ma ɲininkali kɛ ka wuli ka bɔ yɔrɔ ye ka taa manamakan fɔ o tɛ ɲɛ i kan ka ɲininka n b'a dɔn k'a bɛ recherche la aw m'a fɔ ten k'a bɛ kalan de la wa n'i taara min ye yɔrɔ min a ɲininka n'i m'a ɲininka sariya b'a yamaruya ni yɛrɛ wulila ka kuma kelen dɔrɔn fɔ sariya bɛ e kɛ kafiri ye an bolo yala o man ɲi dɛ o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye donc o la min bɛ fɔ aw ɲɛna toujours an bɛɛ kalanden yan an bɛɛ karamɔgɔ t'an cɛ ma an bɛɛ kalanden an bɛɛ mɛ an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ i y'a dɔn min b'i ɲɛ dɛ n'i ko dɔ y'ale ɲininka o tɛ wa ou bien ele mana yɔrɔ la e nana e mana kunu i mana kuna sini a dugusajɛ e nana ka na ko dɔ kɛ tɔ ye e ka pan ka to ka kuma e y'a ɲininka e ma ɲininka kɛ e bɛ taa kuma cogo di de o b'a yira ko ele kun munafigi le y'a mɛnna han o bɛ ka mɔgɔ c'est que ele bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ e y'a ɲininka wa hali n'i nana sɔrɔ denmisɛnw de bɛ hali ni den filanw don kunun ni kuna sini ka ban e tun tɛ yen o min kɛra o kɔfɛ e k'o dɔn ɲininkali kɛ ne ma ɲininka kɛ a b'i ka kunnangoya le yira dɛ ko n'a y'an b'a fɔ yen nɔ yan ko k'a ka mɔgɔw kɛlɛ o mun y'aw kɛlɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ yɔrɔ o y'a gɛn ka bɔ yɔrɔ min na dɛ wal fitnatu a ko n'o tɛ fitina min filɛ kɛ ashaddu min al-qatl ko fitina ka bon ka tɛmɛ kɛlɛ kan e ka fitina lɔ a tigi bɛ kuma walima e bɛ nin kɛ ka taa kuma e bɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛw fara i yɛrɛ an n'u ŋunuŋunna dɛ bɛɛ ŋunuŋunna e de ye fitina mɔgɔ nin ye jɔn de y'a fɔ e ka e ni o ŋunuŋunna mɔgɔ m'olu ta mɛ ko ele t'ale mɛn na e bɛ fɛ ka mɔgɔw fara i yɛrɛ kan ka i ka kɛlɛ le kɛ n'o tɛ tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ dɛ a bɛ fɔ n'a y'o ye mɔgɔ mɔgɔ la n'aw ma bɔ jama na balawu mɔgɔ lo dɛ a bɛna fitina wuli ko ni fitina wulila mɔgɔ t'a dan yɔrɔ la bɛɛ bɛ fara bɛɛ o y'a sɔrɔ a ye bɛɛ pɔnpe aw yɛrɛ bɛna to ka ɲininka ɲininka ko mun yɛrɛ le kɛra kira tilela a kɛlɛ ɲɔgɔn kɛra don fo y'a kɛlɛ wele ko maa waka tere saba u bɛ ɲɔgɔn faga ni kɛlɛ ni min ka ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn bere ko a mana yawɔ n'a ta ɲininka ko kuma ko mun de kɛra kɛlɛ kɛ baara yɛrɛ ka taa ɲininka ko mun de kɛra fitina mɔgɔ de b'o cɛ ma o y'a sɔrɔ su min bɔnna su waga de bɔnna a bɛ se ka kɔnte a kɛra mun ye tiɲɛni tɛ donc o la depuis o le waati fo ka na se bi ma kɛra ka saba o bɛɛ ma se ka don da kelen fɛ tugun fo bi a bɛ mun de nɔfɛ e bɛ fɛ ka kɛ o dɔ le ye wa se tɛ mɔgɔ n'i t'a fɛ ka kɛ o dɔ ye a dabila y'a faamu a ko i ma ko sunɔ aw ɲɛ bɛ fitina minɛ kɛ a sa don minɛ le kati k'a ka bon a ka bon ka tɛmɛ fagali kan mɔgɔ t'a dan yɔrɔ lɔ don i b'a ye dɔw k'a fitina kolokolo hali sini o poussière tɛ yan mɔgɔ t'a dan yɔrɔ lɔ taa n'a ye wala tuqatiluhum a ko aw kana taa o kɛlɛ dɛ indal masjidil haram n'i b'a kafiri fɔsɔn kɛlɛ ko aw kana kɛlɛ misiri kɔnɔna na ala ka lɔrɔ misiri ko aw kana o kɛlɛ hatta yuqatilukum fo n'o nana aw sɔrɔ yen k'aw kɛlɛ o
fono na na usoro ga biauka o kuma ibe legitime défense ke fa in qatalukum ako ngano ye au fagado faqtuluhum au fana ko fagade jati kazalika abo togoina o ko so ni na munafiki fitina mogo ye jama chema na ya kera ko fana ka akele de abeti no te kwatinya Allahu kazalika akwa be togoina jaja ul kafiri wa ala tara kuma la ban kwati bi kafiri Allahu ko kafiri sara le beti kafiri sara le bi donc wala me mi fayina asiti mogo mangante ka kuma kunfe kuma ketugu abu kuma kunfe yorora na be mo jama kuma melo kuma kunfe yorora tla ka toka na manga iba ye butla ka toka ne ko si de mogo bi le de mo ini mogo mo kuma ta nyi nga ga ya be femiye akone ay kunfe kuma dabla ni ba ye kuta kuma mo fe ka temi yorora wal ma e ka barga dumu yorora ke ñin ngar ke folo ka nya o ka nya fo ñina e bi soro kata e bo bar e ben na anga kuma ta ka to ke sumu tele kan hido ta nyelo hele do wa lo do ran do lo ko ba ko no bo mbere na do mando ma abo ka ta fo mo ko ala bi ko no to o ya mine ka dere ka jere ka te betara ngam fan san yoro bo betara asu ayra su dara yoro be ha o se wala anga o se na ha la wa be no go ka dere kai ala bi ko ba kwale kwala bi ko to ko ti sona o le ba kwala e jole mo kele dawa e bin nal ma yo ko jugu azu ko ta mo de na kele no ke kele dewa kele no ai wo kalan ne be ele bi mi foro mo kalan ne be na no o kalan tele ra aye fo jugo tira e bi tisi le fere wo be o tema akabala e bi tisi le fere e ka do wa do jo bagor ni kele surgu lo ra sel lo kuma be ate ko ane ma tike bagor nu la na de bagor ni kele surgu lo ra sel lo kuma te fo ate ko yi na ni bi kuma fo hakili soro kana tay ga mo anga kuma kana takata fo ga barna dum akoni abita loyi na nyawu ya bo mi fu ko na yoru wura ado tuna nye soro hey ambai aya ko sida aja mo mene soro ya nsi ni ke ta ro so abete ko o bi ta ke kara ka fo bitla ka ni ga ya aya flede ambai aw kana ku ve kuma ke ni le ku le ko nan tigiye e man ke ka kuma fiu ka soro ni dalu jonyo no tibolo ambai ni kuma dalu tibolo bi ta kuna ngwenda aboyi ko aw ma kan finke han ni e makana fo ka fo kwa seberi ni sura ina o be ni yoro ina o ba so re ba ke han ni le makana sa ni tara ka ta fo no ko bo ko o kwa seberi ni sura ina ne ko ni makana no ko ni sura ama ba wa abana ko o me le mo shike amani donc on a haya lora in intahu kona yen ko ma konna o so na ka fara ka bo o munafiki ina ka bo o kunfe kuma ina na o so na ka fara ka bo mana kan fora de ko mo me ke fa in allaha ko tuma ka lo ala ghafurun rahim arabi ya fa I ko ma mun ke katime jati abena hine ira fona no to ta ira ku kisi ade na hine ira na nyere bora be se ka bor no te mana kan munafiki kuma kele abi ka diesel to beke ima ya la ko ma ko innal munafiqina fi darjil asfali minan nar Allahu akbar telma dala dimina jana me so wolon wulai aya ye kuna munafiki bina do mina hal bil munafiki sarat ma sa jugu yama akwa bina do aw bina ke ato asar bone aw le bi mene kan jana me den to jini jana so wolon wulai bena ka place ni dimi bi ni gande dimi be me anana ta for munafiki ka bara buye na ka te jana so wolon wulai be ma akwa aw bi do daldu ma Allahu ay kuna ngoya to ide akone ay kuna ngoya tui ay kuma langolon tui ay ko fa kuma anyin ngake akone ni non do da hal ne ba tigi ni ngaba ke kele o kam sai mai ka ta kuma ko fe ka ni nga bu e farna ay yo abu manga ti nyona a sare lo akone mo sare mo minu bu nyogo ni ngati na o jawa menele mo ke fui ka ye e mam mo ni ga itu fui kala mara ele ma ni ngare ke akade o ka fui na na ma be ma o bo famo na ko mo ba fo ko yi ngare ke ne e mo shike akobele bo ele bo mi ngare ma bu fo ko fitina abeti abu fo le ma ko kele ni mo woro ya ta ha
c'est de mo no kala bo ni nyoche ka so che de ele bini ka mala mo ne kala du mo ni nyoche ni bella di lule apa famu mimbi akoy ma ko na so na ka fara ka bonno kuma langoro ni maramara kan ko so mora de fa inna allaha ghafurur rahim ba bana le ala sura bana ya faima o tayira ku ti mi ge pa mai de ko le ala be se ka ya fale na o ya so ya dabla de o ya so ifana ya ala ya fanyini de fokanya akale prenno ka ya faka hinera me o ka so ifana ya nyini ko ka ya faima e ko ya dabla kalau wala na ina na doke minga jugo ay mananya bo foyi ama foynya korman jurumu nala to kayo ya fa bo beta kana to Allah no ta kana miraw ni na koy ka jurumu munun ke ko ala be anala pa ya fara pa bele abutunu de atutunu de kiyama bebina Allah ala ika filvin ke halla iya ke ka sore ibi jahiliyara ina na tubi ala kon kwal ya fara nga bebina de ala bina betum ka sor ka vol ni tone heke ni tone ne ala taala yolu ta kaina allah ghafur rahim ne yolu ta ko wara allah akbar ba busoro kita to pezi no ta be bina de ho abena allah ha o hayan lora ka français di ibe so to yunus fule e so to nahal ta hayan binani. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Eux ne transgressez pas. C'est Allah n'aime pas les transgresseurs. Eux tuez-les ou que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre, mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Quelle est la rétribution des mécréants? Sourate la vache, 2e chapitre, verset 190 à 191. Sourate Nahl hayam binani mufanyina. Na sura ele kuyi sulame. Na bambade. Ibrahim no fule ka barakane am be bin nargala lew fokonye am be ni nargala ibi ni nargala ibi tatloro to e rebe gelo no magay ni le may nargala to kuma ina te e la bam ibi kam mo kolonye ibi to convient fana na ni nargala ni fe no farati do famwa ni tara photo e rete se ka do fo mais e mani nargala fu bala wuli dorne gadi umani hayam binan ko de suratul nahl والذين akoma ko mo minu na hajaru fillahi mo be so ka ire jija ka hijra ke ka déplacement ke ka wuli ka sebeke ala ka sara kono do na min ba'di ma zulimu fitte benen ko akemin ko ka tonyo ka jurumun ke mo keni ko ka neni ka lovu ma bele kwa ba la ko ina ko mo be so o ma walma atonyo ko ka neni ka che ka fe ko so beke akwale bele ba la ko sraka Allah ako mo go kedo na lan nubawi annahum hasanatan ako fone ala bna olu laban ne bna olu fere boni nyimai ele ko e do ala ko ko kana difficulté soro ala se ke ako mo be so segen kono na faso mo be bara fa be bara na aba be bara belezo mo be bara sigi no be banka be ka fembe ako mo be so o be kono ko lo be so ala ka srama de na akulla numbawi annahum huwa ko fone ala bina ulul mo le fere bo wal akibatu lil muttaqina sikatala amewa me o bana ka fembe genunu be bene sika sama kasiyama mo fa ala ko la mul kasam no ko fo ala ko mo le fere bo ni nyuma ko fela la ho o banara jonara me akwa la ba fo bena fere bo ni nyuma ko be la ba makoy na wa ajrun wa kusara were kenbe akhirati la harafana o mo die so ngono ya mo ya do ya ka fembe ke ako fo ala bena o mo no sedi ima joti na so re ba kala la kama akoni ne du yo lo ko le difficulté soro ala ka sira ko nana no na wini ka erreur no so ala sira ko re bison akoni o tewa na ele ko kana toro hal doni ha ne do na dron ne ye bara jo mo te san kera ne fedu mo bena san ke fe jogori o bi ka bo fe mi na e bi tison o ba ala te mo do ko kana ko na ya ko la turu fi ko ala man inda rasulillah ikayi ko kana na kira ka mo kira ko kwa kana dorba kelen do mo ko fo sayenga to yereke
O y'a fɔ koyi. Santigɛ o ko i kana taa yɔrɔ min e taara yen. O b'o ka sanni lalɔ nka Ala ko a kɔ laban mɔgɔ sɛbɛw de bɛna ɲɛsin i ma kɔfɛ. Minnu nafa ka bon ni kɔrɔma ninnu ye. Siga t'a la o bɛ kɛ ten. An ko i kana sɔn nin na. I ko i b'a kɛ o ma n'i y'a ye a b'a kɛra dumuni de b'a fɛ. Mɔgɔ si kana sanni k'a fɛ. E kɛ ye. N kana sanni kɛ n fɛ dɛ nka Ala bɛ ne da in tigɛ don min na fɛn min kan ka don a kɔnɔ Ala b'o kalama. A b'a dɔn koyi. Aw ka sanni kɛ an ma sanni kɛ ani min ka kan o bɛ kɛ. A bɛ balo. Na. A ko i ma ko mun sɔnna dɛ fo ne Ala bɛ n'olu fɛ sɛgɛn min na komi ale Ala b'o fɛrɛ bɔ diɲɛ so in kɔnɔ mun tun ye lɛbɔ o bɛɛ bɛ se ka lɛbɔ a tigi ɲɛna mun tun bana la o bɛɛ bɛ se k'a tigi yɛrɛ ko fo ale Ala k'o kɛ. A b'a kɛ koyi. Ko wa ajurun ko ale ni sara belebele wɛrɛ tugun. Akhirati. Fil akhirati lahara o fana bɛ yen. Law kanu ya'lamuna. N'a sɔrɔla aw b'a kalama kɔni. A bɛ kuma min fɔra mun ye n'a sɔrɔla i b'a kalama ko sara bɛna d'i ma lahara. N'a sɔrɔ i b'a kalama ko e bɛ sɛgɛn min na o ye e tɔɔrɔ min kɛ k'i bɛn min kɛ ko n'a sɔrɔ i b'a kalama ko a kɔ bɛna kɛ hɛrɛ ye kɔnɔ. Nka ne yɛrɛ taara don o la tugun ka yɛlɛma ni mankan wɛrɛ e bɛ to baara fu de la. A bɛ kɛ komi i bɛ juru danna nka kun bɛ tasuma na. I bɛ tere ban baara la i ma foyi kɛ foyi ma to i kɔ. Allazina. A ko i ma ko mɔgɔ min sabaru ni mɔgɔ min n'o sɔnna ka sabari don ko haya bi naani i y'a ta minɛ. Tana a ko mɔgɔ min n'o sɔnna ka sabari don. Wa yatawakkaluna ala rabbihim. A ko mɔgɔ min n'o sɔnna ka sabari. Yalo a ye yɔrɔ in faamu ka ye sabari bɛ yen. Wa yatawakkaluna ala rabbihim. Ale ni k'o jigi sɛmɛ Ala kan. Dɔ bɛ y'a sabarira a bɛ se to kɔrɔ y'a sabari nɔ nka a ka ko foyi ma kɛ Ala kama. An bɛ o bɛɛ bɛ yan. O bɛ koyi. O kɔfɛ Ala ye kuma fila tun bɛ yan. Ko mɔgɔ min bɛ sɔn ka sabari ka to diinɛ kɔnɔ. Nka ani k'i jigi sɛmɛ Ala kan dɛ. A kɔni. Dɔw yɛrɛ bi yan olu bɛ se te kɔnɔ se te mɔgɔ an bɛ se te kɔnɔ yan an bɛ se te mɔgɔ ye parce que o sarinin bɛ ko parce que karamɔgɔ commencé karamɔgɔ bɛɛ sarina an ɲɛ ka ban donc f'ale ka na anw ka fanfɛla la n'o tɛ a ma na Ala kama donc olu to ka fɔ mɔgɔ bi yan yɔrɔ la o bɛ nin kɛ ka yɛlɛma ka taa saraka dun don mɔgɔ b'an cɛ ma yan saraka malo denguli malo n'o y'a sɔrɔ fo bɛ kɛlɛ kɛ a kama o bɛ yan. Alahu akbar o ka sabali. O ti k'a ka foto ta k'a ci maa yɛrɛ tun na maa la o yɔrɔ la. A bɛ foto de chez déjà. Non foto ci jamais na. Kɔni. O bɛ yan. A ka gɔlɛ koyi. A bɛ sabali. Karamɔgɔkɛ e ko e sabarira ko i bɛ silamɛya kɔnɔ nka e mɛ se ka kari i y'a fɔ a ba la e ma se ka kari denguli yɔrɔ jamais in kɔ. A ma se koyi. N m'a fɔ mɔgɔ kana taa mɔgɔ fɛ denguli la taa tigi fo e ka balima nɔ. A bɛ ten koyi. Taa fo denguli la. Walahi. Mais e de yɛrɛ de b'a ɲɛ seti b'a bolo aw ye dɔ sɔrɔ wa aw ye dɔ sɔrɔ wa daa ka dɔ don ko a bɛ se k'o kurukɛ ka kiri k'a bolo jɔsi yan aw ka dɔ sɔrɔ wa. E tuma ɲɛnata bɛ ka so. Sama saraka yɔrɔ n'i y'a ye n'o ko ka wari min minɛ k'a di yan fɛ a bɛ girin ka taa a y'a di ka na a karamɔgɔ k'a ka dugawu kɛ yan a karamɔgɔ k'a ka dugawu kɛ a bɛ dɔ bɔ a b'o don a pɔsi. E ma se k'i jigi sɛmɛ Ala kan ko Ala de bɛ mɔgɔ balo fɛn bɛ k'a ye ko e ka balo bɛ nin fɛn nɔgɔnin de la. N ko mɔgɔ nɔgɔnin de bɛ dumuni nɔgɔnin dun. Siga t'o la. Sanga saraka n'a y'a jateminɛ dumuni nɔgɔnin don dɛ. Fo ka ɲɛ wolo. Mɔgɔ sara jɔyɔrɔ b'a kɛ mɔgɔw kan. Fo ka ɲɛ. Aw bɛ se ka sɛnɛya ye su in de falen dumuni na a bɛ fɔ o ma ko su ɲimina. Olu ko koyi. Aw sɔnna nin ma. A kɔni. E ma se k'i jigi sɛmɛ Ala kan a ko i ma ko mɔgɔ minnu n'o sɔnna ka sabari dɛ mais o k'o jigi sɛmɛ ale Ala kan. Dana ye. Wa ma arsalna min qablika. A ko Muhamadu e min yɛrɛ filɛ sigi n'a ye ne ma deli ka ciden ci fɔlɔ ele ɲɛ ne ma ciden joona foyi ci ka kɔn e Muhamadu ɲɛ. Illa rijala. Ko fɔ a bɛɛ ye cɛ de ye. A yɔrɔ in faamu ka ɲɛ. Muso ni wajulu mɔgɔ mɔgɔ kɔrɔmuso bɛ wajulu la walima e bamuso bɛ wajulu la k'a minɛ joona dɛ. Mɛlɛkɛw kana taa amɛsɛn sɔrɔ a bi yɛrɛ la. O b'an bɛ sɔn de kɛ k'a da. O b'an bɛ sɔn de kɛ k'a minɛ. E ka ye. An bɛ sɔn min bɛ don ka jɛgɛ ma o b'a belebele dɔ yɛlɛ. E ka ye. A girilama ka bi dawolo in sɔgɔla ye k'a dulon. E ka ye. Ala y'a fɔ. A k'a tɛ kɛ. A bɛ kɛ tɛmɛ dɛ. A kɔni. Aw kana yɛlɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ ka mɔgɔ baara. E
ikuna gadia ajuji to kana yeto ko fana ko momo ga mo bara aya borne ala kana mo ko na he asigi bana ala kodi wa ma arsalna min ako muhammadu ele yere wa ma arsalna madrika tilika kabidie dana fo bi fo ka se muhammadu ma ko madrika ngati den fo iki folo min kamita fefin kora enye kata de pan fa damra fo kana bla nabi israel fefin kora enye de ko madrika sike illa rijalan ko fa be kele munana ya gregre akoni ko fa be ke kele muso ala ka sere foro ko tika fiyo wallahi na ko muso biye babi yara aya gbenga boara akoni avete boyi Fadi na biye mo ya ba me ko ni chewe de wo bo blan na ayo gbenko boara pe wo de ba de jati ayo gbenko boara avete boyi e biye boye no so aso tige ni meta kilo mura na yumi yara draya igna bumi kormusolo afwayo nati sona nene yurmuntara dangatara akoni usobete ni mabusolo ni yara afwayo nati sona na pita takata afwayo ne tise ki takata ido jare bena abi danga se dangati no foi dara ala majena de ako muhammadu mikana kirin na ye kabi an fadam kle fokana bla ele rekle na ya akum madre ka musuki de ko abebe ke ale abe kele na kere kele mumuke no hi ilayhim misoro ka wayu ke kadama wayu tidi musoma wayu kuma ka bo muso dama na wayu bi do chawle ka sa be ka wo bakele molura abete na dona boyoro ti soro ni wayu do muso wo ba flale bola na dona sa fa bo duma sokanye atino yibi muso kele yeni waju la che jama chema kana mi ko ba la ko le mere be ba fle ka nye ba fele e bi sitana wo do akoni ala ngana birne wusuna kasa wallahi abe ko ajalo de aja madina wusuna kana mi wusuna kana ma ko warka ju kasa mi ba ko sa wusuna ga gaira wusuna no da wusuna fara ko waju fara sera wusuna ba do ma afasu ba ko ye akada mi ba ko lo akwale madina kay moti tidina fika taso kwa be chele folo ala bi flebe ke chele no hi ilayhim misro ka wayu ke kado no te ni bi muso ka tikede atidama fi ni minga mo baraka boara de no te ni fa ka ale muso kundangele ngora ngobe se famille kama abi sokoli parce que abe kakana ni dumuni feve ni feve amumba no abe bi ngara la hara ko bi ni da koy ama musa be ma ko kanye awa boara akwale bo wayu ke do fasalu ala zikra ako muhammad ni man nara ako waju kala koromam tine koromam mun kora enya fasalu ala zikra ako ni muhammad man nara fa be ke kuy ko olu tide no nyinga akone en konton la ta'lamun ni ta lonko nyinga abiti amu ya biyam aw ka ayre ha nasi tungo ha nasi tra de bibu iddo nara itika kalangewa wana yi kalange kan niveau tu sirawa e manyi ngar ke tara ku fe kuma ke ay mu nya yalla do ko ma i ko lui ka se ti kuté ka du ka se ti ke ko de bine manaya mo ay enen nana ya ele fara le nan sura nga ko ku bara no te ne ka sa ti fe ko abiti ko yi donc ni na ne sura nga ko ele bara ni sara mi nya mo na ko foye e ka ti e kuto yele kungwe e ka ti e kuto yi kungwe ne ya kala ne do fara be tu ma le son di mu ma ha ma ta sun gora ma da abu sun ji wani na tu akoni e ti ma mara banda bla ka bo mo da e re ta sun gora akai e abi yi yo abu sun ji ma ne na tu ni ya me ko yiri bolo mo yiri ni ya me ko yiri ju mo yiri bolo fara se ba ko ba la ko yi fara e ko kala ma atalo shi ancien atakbir Allah atigere ancien ko ay mama kanda bla mo dara abete ko yi abuy ma ya ko muhammadu ne mo kika bi ka ta amfa da mo fo kana bla nabi isa rabbi amira muna ba be kele muso takema atefi hal ta fesir ban hal kele bum ke mo mata fesir ko ta kema ka ka ngarna mo war fasalu ahla zikra ko fo le ba koromau ka ta amfa da muna kana nuna kana nabi ibrahim kana bla musa kana isa akuni yo feve ni malara onyiniga wala ma kan li wuru sege sege na so rane muso bara muso te ta kema fi
amu ba islamo ye ko aw fana ka karamo nyininga fasi alu ayake jamuye ko ka nyiningali ke ahlal zikra aw jema karamo mun be abu fo ko ahlul zikri sigata ko ala ko fo mogo ala ko fo baga mogo aw jema ko fana nyininga de in kuntum la ta'lamuna boya tora koroya tora ikora chugo do kuni halle demla ku ta nyinga naso da timino abete walma ebe fega ke be siga siga ka walma bi tugudi pa ka nyinga reke akone meni mo kew nele kara ke tew naso rani chenelo ebe abake tugudi abeko bugole ko ala bodo ko so ako kornan kono ko la tukadya ayuha allazina aw la tukaddimu bayna yaday illahi wa rasuli Allah so to hujratu yo fuyina ko kana ka bara fuike ka bla alanya ka bla cidenye na bu fele ke na yaro ko to giniga abeti suna eba ke na ta ke jere de ko so ko ya ko fasi alu ahla al zikra mun ba wa ko fa jema mun sariya tigu ya ne sariya tigu ka ko giniga na timino eba ki ya ka sariya tigu ma bu fo yo ko yahudiya Allahu akbar eta lo yi irke warna fa ko uli yahudiya ya ido akone na ko yahudiya bu dina jare mena do bo singo ke do ko ta ko le ko tawrata tigu yahudiya comportement dole o tuba ala ko mo jema o musulmo jema comportement dole na kede o wala ko yahudiya ka so ko o jema in jema yi ele mara ke yahudiya ide akogole akwa ko le ke ko nasorola ba kalama donc ola nasoro iti min lo ku ka nyinga de nele ma nyinga ke ka fe ngore a o be kuna ngo yala yira de o tuma ibe suratu yunus fle a ya be kono don saba ala mi fo ko na mo fo na fle yunus bi kono don saba français ceux qui pour la cause d'Allah ont émigré après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient. Eux qui ont enduré et placé leur confiance en leur Seigneur. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Sourate les abeilles, 16e chapitre, versets 41 à 43. Nebi mi fora nyana sede mo abese ka bo kuna ya do dara nga nebi nyina o mali de abese ka be digi do ba e ko kuma mbale yerle ma ne ma to wole ti kono nga ni tara e pa be le ma o yi ka kumwele de ne kon ta ko ye gato yo ni nyallo pa be le ma juma wala be do faraka atakbe ani yak ma ke yer tay elelu de alelo ko kata ko kon tele ma mungama kasra la nya israeli nya kan yedo alara kuma mbele le ma jati ya famu suratul yunus hayat bi kono don sabako di ala mu fo muhammadu na ka kidenya anaka mo ba taun jema mo ba taun jema ya ne le se la fo sere do bina gbele ne ma ne tu mo soro yang min nyinga nga mo be ne ka nga min nyinga o tewa o ine ka miria e am se ke do soro ya min yere kala ma ka tebe ne ka ngani do ma declarer ki ta sere don declarer ka ira wajibu ne sere wure ne tini nyinga de o tewa o nga ami nyogonya ne re be o ne to do e ba lo ningo ni kala nga ka tebe ne nya ni ne ka alu zikri e ka nga nyinga Muhammadu na tibi nyana nabi ma na ka mo baya ala kuma do faya ay yore fle kan ko ni fa el kunta mufradulo ele Muhammadu mi yere yi joni fle bi ibala ko nye for mo goy ibe kan ga qur'an fo ka sharia fo mo fa el kunta nene yere na ke fi shakkin ni sigera mimma fendo konnana anjalna ilayka sharia min jigira kana ema ni sigera yordo ni ma famundo ebe mo ke fas'al ebe nyini balike allazina yaqra'una alkitaba nabi nuhu ni musa ni isa mu ya kalanka ko inya o nyini ga min kablika o kona inya o nyini ga a ele kiti ngare fe ta to mara kana gere nan ki lo ni bengi bla fo ko ferana ni misiri ya fara do na bi bla kere mai kanyi den bi buwe na tara ma fo ila debeke e patra mo ne
obinya tugudi atisa ako Muhammad nene yere mini ka kiriya ni ka fembe ni ma yormo famo na be faka nyanga muima ako fas alil lazina muwala nyininga kenu yakrauna alkitaba min qablika mu yakana ko inya Isa bora Musa bora nabi bora fuka tabla amfa damna o yakana ko yebo nyininga Anga mo ibo nyininga tugudi Muhammad ibn yanya lewa ayi ko kan livru bew di ya livru tani tara surati e ma mi kuntigra e ke kornan kono e ma mi famu e kornan kono kuma do foni be ma famu akui kata nunga livru nyininga de na le ya te ka bloro na olu ko na nyo o ya ke ka ko nya jati donc do bil bara halisini ha tawrata ma so ligi e be hanya ngedi akona ye e be hanya ngedi akuni sigara e ga yoromina ala na kuma do ko jaga kuma muzira nyama ko jaga ko aka jaga bo akimu zo la wa tu zakata Muhammadu yo fo anna na fili amna jaga bo tudi mune bi jaga bo mune bi kamuye fasalu lazina kanu yakrauna alkitaba min qabl huwa anga kanga fili amata nabi Musa yininga abeti amma Musa yebiwa ayi amata ka tawrata ta ka fili kan nabi Isa yininga Isa bi yebiwa amata ka lingil ta ka fili amata fo ko fengo fengi ya soro kwa tantana ko le jagaye pakode wolo ebo yo ko nan kono ayi ala ko na ite usoro ma kan la yuru aka tinjo na ala che ayufo e ko yo ko na ma ke duri amana ta na Musa le gilga amata bla furu na awu joro go fortige na amata na Musa na amata o ko ni desra klesi la for kan ka ke okoni ada sini hekene ma ni le kakanga kenne jabe tene ama Musa nyini ngawa eri nyamugo de ta de e ko diso atokere orusa ke tugudi furi ta wundo ni jogoro ba biye do ta kumoni akara ko sa ke di mar gunya arati ya fa ad rasulillah radiyallahu anhu ba biye orusa ke tugudi atogole ko obiye tugudi o te se ke taw yo sariya kuyi ma kornan kona ko aw kornan tiru sariya tiru fa in kunta kunna aw sigara sariya min fora na ya fle na ma nye fora la ko sebede ko kata mo gole nyinga mu yitini ya ke ka ko nya afara yele ko Muhammad ko batar mu na fa ko le nyinga wa ayi o do to fiu ama fo o sebanti ko min kabulika mu kona ele Muhammad nye ni ma mi wala famu ki ga to o nyinga ya ni taw ka livru nyinga no de na bo mi taw ka livru nyinga ibe ta ka be o ko so ala na ne seberle do no ta tubu ayo fa ko kama la na ne seberle no te pare tuba a ke waru le ka chika da amadro pour ta ka pe ni ma mi fa muta nyinga o tewa hala aw yere ni ka haya do ta kiba dursi o be ka le so e ba ta kiba dursi kuna ele te livru da tugula ni ta nyanga mi ro mi se ka livru le da ele abitulai ko esi ni tan nyanga mo dre ma fa bo mala pa ka meta la banu fo examen na binyo atinya fiu eta la bon fo ko le kwa de ke na fika sikka nyingar le bete ko aw jo lo anya mo ko dinu bona lo mo dara hiya amste ka tlaw mo mala mo le bena na toujours bele be do severa amatla rat mayuma mun kera ka teme ka confirmer am mo lu le kan ako ko so ko Muhammadu muna kidinya be ni ne kera ku sekera fenna ala foko ka misri jo karamo be ko jamana de ala ko ka misri jo yala masjidi ko be ko nan ko na misri lo ba misri lo ka model be mbora ta yemini abudo ya ko manga ne ya inventi ala ya plan din nabi Musa ma nanda nabi Musa iniga exode ko na amta ye ala ya plan din nabi Musa ko kallo ka metri hege be fay min bar mu gerna ko lu be wuli ka limam ka jorobo ele ko ko retina o nyini gawo e bina misri plan da ma jogodi ka kle ka fay ko ka nege ke sel daga ka sel daga plan be dama ko ka jido ara ka bladara ni mo go do be seli ala ko ma ko nga seli ote na seli ka kinga ke misri kono misri millo tugodi amme misri lo tugodi ka bo bonjan dora moy dal do ka jana misri to kanye misri millo tugodi ka bo bonjan dora min bar me wuli gerna kalima mu lo yoro bo kuma mo yor amno ye tugodi na mata mo onyi nga mun konanya atesoro Sinda mi ye hamuro ka forget do ka fula do ka tasel yor hamuro lo to amdo ni na ko la fokomi adela to ko lo furgado sere ku ma kwa ka furta kan ka nga furgalo do ka fula mbiri ka tasel yor ra
o dira nabi Musa le ma jati ko limam fa ya juru yi ka di ma ko limam ka kesir nai wa ma ta limam no hal no tu se tu anta no tu hal se tu Allahu akbar nai ba ta ma to ka tu na te ni mo ko se eta ni fi ato micro no lo ngo pour di jigin no fo to du akara ko wéré abu do ñu ko ha bu le for gi akere for gi ambe ni bedda lu ba la kan livre ko ni bedda lu bul mo ga kitabu ko mu ko nawnya kalima mu le robla akal lo ka bulu ka Allahu akbar ka for gi do ka fula mbiri ka bu mo sibla ni be wa de bu mo sibla ka o te ka do amena ko anga ya ala ya ko na yo musa konni mun mo go diriger mun mo go seli kunna na ke atara voyage na sira ka no ya fro na ya bo sili pati daga kallo mo go yeba fu bo sikata go atabe sunalo o do bo si sunale sunate amma o ga ke fana ke abete ko tay bo si bla de fo je mo be se do wara atake abete ko ka to ga penye ni manye ki ba chama bla penye ko kaya bo si bo fo yi weti sugo li nyangale da butala ita ko akoni anna bu ko ay be isaje do abojira ba kana yi ko bali ko na nyi re fati jadona akoke apeye abete o se e do ka ta se be funa e mu mo no ni ale ka bo shi kasage akalo yi no ni ale o mu muso barale muso le bu chase do ko kalo sa to to ko sa ko fio dozo yalo do muso no yo kundla ngani sase akoni ubado no botara ko sase do ko no mun kasa akoni ni muso ya kunda ya kalo fladro na ke bila ko mura bamna wal mai ba ro bana wallahi mun kasa ka ju to ko atako ji to ko mun ga rebo ko ba da bo ju e bo ju do sase ra akagole kata ko jigara ko ne anyira pati jajuna ko yero be bi jaka to ni ya ye ko abena tugo ke ataye ga dage ya wenja juna to ba na ni ya de li ga boy ke ti se ka lo se re nya adu te re e bo ku ye ta nu no do bu del fara ko e che ba ko to mu bi mu so ke ko de boy di be ni ma be mu so ke bu so ga fi sai ai na tara ya ye alora lakat alora aku ita damania ja'aka al-haqqu aku Muhammadu nyingali ke mo nyinga mu yikidinya ke mu sariya ke mu kalan ke ka konya o nyinga de to me fo nyina aw kana ke ka wuri kada to mana kan fo na ba nyinga ke na ba barake ay nyinga ke na ba fewe ka anni bina nyinga ke ba na ba digara sa ay nyinga o tawa ni le mai ni tara kuma abeta masendo ira de o dum mani anta fe de voka for mo sira o ko so to da min nyongo men ne pensi de anda be digire be min te ne ka na ali de fo sorera ambia to ko le bo fara do e ki yere de fo bi yi lo ku bi ale no na ka yi ne barando biera o ti mo to ta fo de si ti mo ko mo to ni ay yere la abuna fo to fle e kai o ba ke boy o le ban to ra mu ko ma to anda bla yi to ro jo ko kanga nye fo yi o bla boy ako Muhammadu ika mo ni ngamu ya kala na ko nye sige to ra fiyo ako la ka de sige boy yere la ja aka hak ko kuma mi fo yete ko le tienye wo tiene na na min rabbika kabo ala fei fala takunanna min al-mumtarin manyi min fo ye kana sige fiyo ni tara o nyinga ni to ga livru so ni min ba ko na ni yota fala takunanna min al-mumtarin kana sige ara olo ha terata ayi mate duguli yiri mate mo ba biya fa forle mate abete o se ga jogodi ako Muhammad ni tara nun do ga livru ta korman nun do ta ta nyiringa ni tara min sura kono fala takunanna min al-mumtarin kana sige ala olo bi wasado e wasado ara na hali sina mia mo do mo tamam do bi ara muso ko fe ma de ko ka muso su lugar ka yangolo ko dale ko ba ke ko karamo kale karte karamo wala de ke ila karte karamo ga de no o du ta de o yo ta ko ya sera ko ni yo se o ye ka o ba ye pele sige a sige ni mbele ko pigeon re do ko bu sige ke tuguli ala be pigeon fo lu na ka nyogme ayayi ka samaye ka sagaye ka misi na ko pigeon wallahi la de mo mara le pigeon je e bolo atalo pio
ebe mun fe to aku Muhammad akefala takunna nta be kana ke minal mumtarina ni min sura kono ni tra livre korman no fle yo mun kuntigara ife dro ele ma famu sel kanga kete ni erna kanga kerra kan joli ele a fole korna kono imayi ta fle yan fe kini korman no ya ke choma ni ya yire ata kui kana tsige sigara fe mo do yo lu livre no le kala tar mo kormo yo livre ne kala kanna abobo kono ko ka batara de nya to ka ko mo le akre pour que livre do ngatunu sel bana ba sel lo nani fa fajir kon do imayo o yu marmana kan do ara ay sel do ko ni nana fajir da ko bi da kan fla le sel ko ka so ka si ata ra kan ka so o ya ra ka livre kono fla ole de ka sabete nga foko ka munafiya do ara ni nana do misri kono sel fanana ana ya fla be ra kan worole ka na ra kan fla sel ka sika ko yan lima mun kana ra kan woro o foko ka munafiya do ara no ta bana long ko ni ta yan fe bani min ta ni ya no bani lima mana do wala ni lima mun kono e je misri ra ka so sel ma se do e ba ke to di ha ba ke ka ko yan lima mun ka do e ko taw e tra so ja wurdi bi lima mun fa le ra shi ra ile ni kasi olozi tira jengo ni abechi ebra la kan fla ke ka ko yan limam ga etara limam soro ni iba ke duguni achena bu dugu achena bu ay marma kan dabla allah obin ni le fofoti na akon ni le tienye ni kara min soro ko le tienye ka bala fe joti ولا تكونن وما جدنا محمد فيكنا سيغا أرده ويكنا كيفنا من الذين كذبوا بآيات الله كنا تككي يفرم موكا موي على كورنان تكافله كالا كالنجيل تكافله كتورة تكافله كورنان فله كغالون تيجي على كهايين كنا تككي ولو دويده إيا يجو من أفوتي ونيا فوي جوي كنا سيغي makini yere kan mo ye mo yere ke o kalam kono o be sere kono karamo lo limamulo o ba kono ngaw yo ye farnya le bo darana la ka yayi kana ta faraw ka donge malangulo yambe karamo ora abe ya mera ka so al depuis Muhammadu ne mana o mo be mala ko Muhammadu kana kenye noyi o ko so anti kenye noyi o ko so anoti be fiu obedi o ko so anoti be fiu فتكون من الخاسرين أكوني يركيه نولو يبى كي يركض لوجي بدونا يه كورناتي بكلم تسكا ديجي لبوها يبرا باهوري رتا يافودا أكوني يو كبى إكرم مغبونني إكبر نيوم في وفي يا كمبا بيبي الله إكرم نيوم يا في وفي أجرا أسلي أسوم هجي إكهيرة يتورا كهينة في يتورا فالي على باب بيبي كابتشي amu mufaidu nora o tuatu Yunus kele ne buta hayan kemene hayan saba ne français kala hayan kemene hayan saba na si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité c'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent et ne sois point de ceux qui traitent de mensonges. akonna sorola aw mun ko do sariya kono amuru yusula doye akwa be sariya fa akonna kera fi shakkin min dini na usira ne alaka dine yoromina eti ya ye kunu ati kera te ina na keto ye bi edo ma min fa walma eti ya mete ina na ya be kera ti konne o sige sige do bira ele ma fo yusula mewa konne o sige do bira do fala a'budu allazina tad'una min dunillahi nafra o sige do bira akui kana foi batu meme danalara ibo sige na fe fla do ti fe wore ka ala batu keleno yele man ne donara otuma ebitu ko eba fe ala le batu ngai ka kanga jingarke allah ali ma jingarke e mangante ka takuma ko fe la parce que ele fait ni groupe ine siga tora no be fe ngara asabene be o dawa ni nana na yo o ye minke akwa ale alata danya akana fe wore batu le ko ni yele man donara o ye oluka organisation o dawa dati mais ne le moke edu mala e ma jingarke kuma bor ni asura bi toro jingarke akoni ne me yarke ne tara e bora kata ako yoro na ka kete salon wal ma kalo de na ya kete anyina u ba kete vraiment tendo na dinena dina yetale ya asase fiyo e ba nye na keno mun ba kera o ba lo matemeka na eta nya na keno e ko tendo na e ma nyini ga fana
ni ya ni ngano kwanti femfoye wal ma ko no sere ko ko tin ngani diara yele amba donara e be se kuma akon ne ma yi garke rugo ka ke ni de na akon na sigara yero minna o le ne konga na sigara ne ala ga dinna ngamba ni ne o fa akon kana foi bato ala kele ko abeti tara yayi walakin akon kanga ay ka dangal yasa abudullah ayala kele pele batu Allazi masami yatawaffakum memena au be fatulondo wa umirtu wa akone nyamariara an akonna wa kone Muhammadu kana ke fenwere yofonga ke minal mu'minina konga ke mu'minile jati donc ne kanga na batu ke kangala koke na Muhammadu fle min fora yana aye donc on la même faye c'est mo ga yandora na ale amna na leta awale bana leta ya famo na donc c'est mo même faye na tara c'est série feu vina yano wo yanteo na tara femiye kana me afukere tu biseli yoro na party kaide nyini na leke abeti mo sharia be category ne kan ima ya kide nu ci nyonga don na ulu dana mema don na ya fara nyonga category foka na be fara nyonga di Muhammadu ma e ko di dugu abeti abeti iba jati mine na demina dire makalana ku ka kala na ele ba le kala demselma e be sharia do Allah demselma ane ele na dina fo mo korba mu na do ko lu ka ke ko me demselma ni ele ti jere gala absa ke jogo ni hal kalam basa ni ko demselma do na kala na fetini ni ko kulo auzu ale ba fo kulo me ni ko mo korba me na do ale ba fo bla uzule ni ko ti ba bla uzule me fi o kala ti ko kala ti bogo yi iba deme le fa ka ta lo me ni ele ke wuri ka bogo ala kamala na da mana ele kamade yo donc ni fana bi ni o côté ni fana pédagogique de dina kono de abeti koy ne le tara munum kala na o denselma o wulla nay ele tara ta siga mo korbo le kafu mimi nun ka en fe kan na bela o kade abeti koy e bi sare kelen fu la fo abu kalo kelen ke da no o be kalo sama ke no e ko do digila no ya le de kalo e bi na duru fo ko fe abeti koy na o wutu ara ka fara le flyinga amaje yawa fukata mais mu ya ta mu edigere nay olu bu wuli olu bu kase ni ganimo mo afra be bolu ro ngani ndo nara sisani na ne ko kulo ya ba fo bla wuli ni kiti fe ka ole me mo ko ba 40 boy fe ate ko fe koy na ya fo timi me ba mu yu abeti koy Votre mère est d'accord avec moi. Il est beaucoup. Pas de comment il est tout ménique. Il vous me sait qu'on dit là. Ne le faites pas le métier. Militaire avec toi qui m'a demandé moi. Deux ans de fois dit moi. Les petits tailles jini ni mana zomo so jini ne yera bu ko area. Asa live ma préféré wa. Et tu m'as fait des tailles kuna jini. Kuna jini tu m'as fait des tailles. Kemana mi di ma ngo go warle parce que na kemana ma de nduru ka baba yi kwale arrivera kanyina abu bora yoro mi na bu faka ba sa bu de Allahu akbar da bana sinye ngere drum korma mi tubula me o bana yero bo ga dai ikayi hoy ka kala ni yere vraiment nanga mi fo bu pamba bi tulo lo ka me nya fu to ba fo vraiment tu dimina ha o je e vraiment na ala ka ma bo e ma se ga ala ka ma de ina na kebe na ni kama abete o ta ala kama te yo ala ko na o sigara mina sariara ofleni tana heyi wa an atimmu wajhaka akona ala ya nyini fe sulame ka nyamare ekan nya nyini fe kana fuide ki nyeda drotle ay mo fiya dabla ka don ko fe kuma dabla akoni kamara mara kan dabla anga groupe yi sulame groupe ma alfa aka fulame o kafunyonga na ambe groupe kero groupe ma awfa aka masna ni na groupe wor kere ayere fe surtout bon amaka groupe ye na note parce que abute ke groupe ye ka so ya sur téléphone côté o na ngolu ka kuma be ko alezina itakazu masjidandi olu mo do so rakira ko jamato ko tar groupe wor ke ko yere ye fe wore kata misri wore mina go groupe yo ka so Facebook ko groupe te Allahu akbar banga biya mo wasa ka groupe le ka ko awu so me ya pa bana to ka fo yaw aw ka ta nyon wor ma tu ele ni anga ta groupe kire o yimu na firiya ni malango ne Allahu akbar amana ta mo le fay akagala na so na ko le islamé na mu mo islamé afa no lu tanye lo ko ma ta ta kire o
attitude nous fana don rewa abete koyi o de ati fe abuta mi fo ati fe kamele akon o yi munafiki yale abode gida koyi na aya ka te groupe gre o nga ay munafiki comme yele ka mo ni akar mo dama ata groupe do ke ko abuna to nyo waju e do bi jonwa am mo ko nyo ye akagole koyi kar mo da bora ko hu ne kamadu abete koyi han ne sigi mi flete ni ya bete kara kar mo ne ti yere sigi waju la mana mo ne fo ye akon be ga do kaba amada bla ga bora ko hu ko so nabi sa pare na ko hu ne kama akon na ko yeno adongo holo na nga o munafiki groupe o mai o munafiki nun groupe bo ba no to be kira fe Allahu akbar allazina qulu kiram mo kira ka jamo jama mulu lona ka ban o lona ko karamo ko so wani ga lana ya mulna ora ka ban ittakazu masjidan ko e groupe wora kire ka tam misir do mun gerfe Irara. ka ke nyogon toro misiri c'est à dire groupe nyanga me ko misiri ko na ka ke grene fo abete koyi ka to ka sigi na mais anti nyogon so ka sigi ba am groupe le kire ikaye ko toro mena yake grenga to sigi mai ko yake ko ir swadan ko bugu yorolo abete se ga dire greno sigi yorolo liman haraba Allah wa rasuluhu mu'min bala na ci denkele no te ci den ya fay ka ba na goro ka da wala sigi do akagole kum ana na ci denkele ba ko akon aw kana so ma abay ma fa kana ke fami sia bebe bibina ko Facebook ya no ga dugu groupe be akon faso sia ya ko faso groupe be ma fa kana ke orare ngana la ko no ay tani kele yi no te na ya atlantla ko na ya fa fa tafsalu wa tazhaba riu wa aw farbina faga pouvoir min bawra pa bebe ta abete koyi na ay ta kelema akon aka ke damba ke abana na nga o hanu bula ta ko gerne hamu yo hale o yer dama kana ka hale ko den do do fe o yer dama le ba fo yo ni naka diaw ya ka me naka da ya ka na me ko sura tara wa o so no ya fo o yer la ide o du ma fo ne ni atigi man na to ko tlaga fo ko amana atu ka sa ya dama le ka nyon wol ma de na du ma ko su do ta punya bana kene tuna ta kai abete koyi ayer dama le ya fo yo ni na abete ana na do amana na fo yana fa to ya sura kuma akuma na organization biye kera ka ba ebe na fo ne bile ko shini ngene wal ma semene mare ele bene dunia baratinera ni mo tay kana jigina de abete koyi mo ko ngo fa ka bla na dongo tada yayi ako wana kimu manyi na fa akana frike kwa ka joli ke wajihaka ibi nyeda drone jo Hanifan. kayere jeye ka bo kukuntan be ma kiyere jeye ka bo munafiya ni malangoli ya Din. Din. lidini kwika ke dine kama na ale ala ka tagabolo dron ko son ka bayi ka tagabolo la ka bayini sagura ka ban faso tagabolo la ka ban jo tagabolo la kwika inyesi ale ala kelindroma wa na Wala takunanna Muhammadu mimi foye bamai kana ke minal mushrikina. kana ke flan ka fuye de mbara ntara amba usaide niye anga usaide ko fa abu ka min da kan tlonde akona mai aya wote me jugulonde akodi wa fa aya wote me jugulonde usaide ko fa abu ta ka gurguli femiso na ka kuma min da kan na ko ba usaide mi tenia abu ka ni ka ebra ko le kana ko en usaide gele yo inya mu ko de se ma de tan sa ba na ni soro yi ati gele yo ati gele Allahu akui mako akui kajo ale ala ka dine kelen kama fala takunna min al mushrik kana ka filan ka fuye mbara wal mantara kelenta na ngai bidaka wuruga jimi mbara ntara otinya la fuye aha olora Wala tadiku akwa au ka pama au kana tigi wara wele de min dunillahi kata ala wara batu meme dana ala yere ra kwa kana ke ma la yanfa'uka aw bina no kono kerabe abana ka feme e fementi aw nafa wala yaduruka aya tiseka toro fo fana si aw ma nafa tara de gutara abeti fa in fa'alta akonna aw sona ka barake ne sona ka ta mushriku ya bara ne jogo ina do fa innaka e ka lo ele de izan min az-zalimin ko ikara jur mutai wotuma ni tara sonka e ba na kura kata wulni ko were gerefe akoy gallara ko ikara yere kunto ne lay e kara jur mutai dongo wala mi fa nyana amba yere krosi na ni fen ketoy anga ni ngalike o ko so alu tuma do ni na ka bonga wajira ni na so yele man do be leti ko ngakuma ni mo yi fen fonyo ni mo ma fen fonye
non la ñingar ke don mi ma fe mi je kasi kat na ñamlu na ko ba fo on de o so ma ko don nen na ko ti ko ma mi to ko fler ke kasra to re be na e fendo ya mba iba kalama yani kana o ba fo ko abiti abiti mba kalama ni bebe ke mais ni nana iti persede suna ebe ke kene ke lai an na so ebe fe ka ya ti yo do ba fo ko ile lo kene ke lai ko ya iti fe ya kadla ire ko ebe ta o te fe no be na mi na dro aba ke kene yi français dit dis aux gens, si vous êtes en doute sur ma religion, moi je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah qui vous fera mourir. Et il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. Et il m'a été dit, oriente-toi exclusivement sur la religion en pur monothéiste et ne sois pas du nombre des associateurs. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Surat Jonas, 10e chapitre, versets 104 à 106. Merci. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah